اليوم إن شاء الله باش نخدمو un problème typique donc fonction exponentielle donc هذا destiné les élèves bac معناها 4e sciences et 4e technique d'accord donc هذا لدورة الأبطال donc exercice معناها فيه tout فيه le traçage de fonction l'étude de la fonction فيه suite فيه l'intégrale فيه الcalcul معناها داير d'accord donc exercice شامل فيه كل شيء باهي donc أول حاجة on lit les noms نتاعنا donc قال لي soit f la fonction définie sur R par K donc عطاني f de x égale à moins 1 demi x moins 2 sur exponentielle x plus 1 d'accord donc قال لي on désigne par C de f la courbe représentative de f sur donc نخدمو في un repère orthonormé OIJ donc أول حاجة on va vérifier que pour tout x appartient à R 1 sur exponentielle moins x plus 1 égale 1 moins 1 sur exponentielle x plus 1 d'accord بعد on va déduire que la fonction est paire et puis deuxièmement on va calculer les limites plus l'infini de f de x et petit b puis deuxièmement on va montrer que la droite d'équation y égale à moins 1 demi x plus 1 est une asymptote oblique à c de f au voisinage de plus l'infini d'accord donc au bas de l'équation on va les voir donc je ne me suis pas à pas on passe à la correction donc pour tout x appartient à R je نعمل vérification donc نعمل 1 moins 1 sur exponentielle x plus 1 donc نوحدو المقامات مقام مشترك dénominateur commun هو exponentielle x plus 1 donc نضربو 1 في exponentielle x plus 1 donc تولي الفوق exponentielle x plus 1 donc moins 1 de tout نقسمو على exponentielle x plus 1 d'accord donc ولات لي نعملو simplification بالموازنة تولي exponentielle x sur exponentielle x plus 1 d'accord باهي تو شنو نعملو نخرجو اللوطة l'exponentielle x d'accord كي نخرجو exponentielle x اللوطة نولي entre parenthèses 1 plus exponentielle moins x علاش خاطر exponentielle x في exponentielle moins x هو exponentielle x moins x معناها exponentielle 0 اللي هو 1 d'accord أنا ديما كي تخرج حاجة en facteur عاود اعمل développement نتاعك باش تعاود تحصل عليه d'accord donc تو شنو نعملو l'exponentielle x هذيك اللوطة نطلعوها الفوق باش تولي exponentielle x fois exponentielle moins x اللي تولي exponentielle 0 هي 1 d'accord donc finalement ولات لي égal 1 sur 1 plus exponentielle moins x donc c'est vérifié باهي باهي donc passe le petit b donc petit b باش نستغلو الكاستيون الأولى الكاستيون الأولى شنو عطاني 1 sur exponentielle moins x plus 1 اللي هي قيناها 1 moins 1 sur exponentielle moins x plus 1 باهي ركزوا معايا انا باش نعرف الاف دي اكس نرجعو للدوني بتاعنا هي 1 moins 1 demi x moins 2 sur exponentielle x plus 1 d'accord دونك تو شنو باش نعوض باش نعوض ال 1 sur exponentielle x plus 1 تابوني دونك 1 sur exponentielle x plus 1 باش نعوضها دابري الكاستيون الأولى اللي لقيناها 1 moins 1 sur exponentielle moins x plus 1 دونك في الفونكسيون تولي لي f de x تولي لي 1 moins 1 demi x داكوغ دونك وقلنا 1 sur معناها 1 sur exponentielle x plus 1 نحطوها هي 1 moins 1 moins 1 sur exponentielle moins x plus 1 دونك مضروبة في 2 داكوغ رانا عوضناها تو نعملو ديفلوبمون تاعنا تولي لي 1 moins 1 demi x متمسش moins 2 مضروبة في moins 1 sur exponentielle moins x plus 1 تولي لي plus 2 sur exponentielle moins x plus 1 داكوغ باهي تو نعملو moins دي moins 2 وال 1 دونك ça fait moins 1 donc moins 1 moins 1 demi x d'accord plus 2 exponentielle moins x plus 1 d'accord باهي تو هذه la nouvelle autre expression de f du x d'accord باهي دونك تو باش نعمل الفونكسيون بينها امبير دونك الدومين نتاعي هو r دونك pour tout x appartient à r moins x بالطبيعة appartient moins r appartient à r d'accord دونك تو نحسبو f de moins x ال f de x هي شكون هي نعاودو نقراوها هي 1 moins 1 demi x moins 2 sur exponentielle x plus 1 دونك نعاود x بالموانز x تولي لي 1 moins 1 demi مضروبة في الموانز x donc تولي لي plus 1 demi x d'accord moins 2 sur exponentielle x plus 1 x باش نعوضها بالموانز تولي exponentielle moins x plus 1 d'accord تو نخرجو السيني موان en facteur d'accord donc تحصلوا moins entre parenthèses moins 1 moins 1 demi x plus 2 sur exponentielle moins x plus 1
d'accord, اللي je connais le f de x اللي كنا نبينو فيه, d'accord, donc égal à moins f de x, donc finalement f نتاعي est une fonction impaire, d'accord, donc ما عندناش حتى مشكل, juste un peu difficulté في الكالكول. باهي, donc on passe le deuxièmement petit a, limite plus l'infini de f de x, donc limite plus l'infini je نخدمو l'expression اللي عطينا في الدوني هي 1 moins 1 demi x moins 2 sur exponentielle x plus 1. باهي, limite تاع 1 هي 1, limite نتاع moins 1 demi x plus l'infini هي plus l'infini في moins 1 demi, donc ça fait moins l'infini, donc moins 2 sur exponentielle plus l'infini, exponentielle constante à l'exponentielle plus l'infini, donc ça fait 0, donc ça fait finalement 1 moins l'infini, donc on dit moins 0, donc ça fait moins l'infini. باهي, donc qu'est-ce qu'on va faire, donc je vais c'est une question deuxièmement petit b, on va démontrer que c'est une asymptote oblique, d'accord, donc عطيه لي l'équation, ما قاليش calculer montrer عندها, donc معناها باش نطلعو l'équation مدوب عطيه لي, donc il suffit de quoi faire, donc نعملو limite plus l'infini de f de x moins y كان لقيتها زيرو, دونك c'est une asymptote oblique, donc automatiquement باش نلقى زيرو, مانيش باش نمشي نحسب بلس لانفيني دو اف دو اكس سور اكس باش نلقى موان ان دومي, وبعد نعمل لا ديفيرونس نلقاها بي, خاطر هي ايكغيك على اكس بلس بي, مدوب عطاني سون اكسبرسيون, donc je vais معناها faire tout le calcul de la différence en plus l'infini de f de x moins y لازم نلقاها زيرو. donc limite plus l'infini de f de x moins y هي f de x moins, donc entre parenthèses moins 1 demi x plus 1, donc je n'ai simplification de moins 1 demi x ou 1, donc finalement moins 2 sur exponentielle x plus 1, donc ça fait moins 2 sur plus l'infini, donc ça fait 0, des mots constants à la plus l'infini ou à la moins l'infini c'est 0, donc on va, qu'est-ce qu'on déduit, que la droite delta d'équation y à la moins 1 demi x plus 1 est une asymptote oblique à c de f au voisinage de plus l'infini, d'accord, وهكا كملنا الدوزيامون والبرومييرمون. باهي, نرجعو تو نعاودو نقراو ليكزارسيس نتاعنا, دونك تو باش نخدمو troisièmement, donc troisièmement مقسمة ل 4 petites questions, donc في petit a قال لي montrer que f' de x égale à moins 1 demi exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1 au carré pour tout x appartient à l'R, d'accord. Au petit b on va dresser le tableau de variation, au petit c on va déduire pour tout x appartient à R plus, d'accord, que 1 moins 2 sur exponentielle x plus 1, d'accord, inférieur ou égal à 1 demi du x, d'accord. Donc je vais changer l'image à la page Facebook pour qu'elle soit plus claire, d'accord. Au petit d on va tracer la courbe c de f, d'accord, donc نمشيو بالمرحلة تابعوني. donc أول حاجة هي الفونكسيون كيف définie sur R, donc fonction dérivable sur R ما عندناش حتى مشكلة, donc pour tout x appartient à R, f' de x est quoi égal, d'accord. le f de x نعاود نقراو هي 1 moins 1 demi x moins 2 sur exponentielle x plus 1, donc dérivé نتاع 1 هي صفر, dérivé نتاع moins 1 demi x هي moins 1 demi, moins 2 fois, donc نخليو constante, نعملو la dérivée تاع cette fonction, donc dérivé نتاع هذه شكون هي 2 sur exponentielle x plus 1, donc قلنا moins 2 خرجوها لبرا, donc فوق عندي تولي لي 1 عندي constante, d'accord, donc dérivé نتاع 1 هي صفر في الاكسبونسيال x plus 1, d'accord, moins عندي 1 fois la dérivée exponentielle x plus 1, donc تقعد لي الفوق moins exponentielle x, d'accord, فاش مضروبة في الموان 2, d'accord, donc مضروبة في الموان 2, donc تولي لي plus 2, d'accord, donc finalement ولات لي moins 1 demi plus 2 exponentielle x plus 1, l'autre مننساوش كي نقسمو على au carré في الديريفي, d'accord. باهي, نجمو نخرجو le moins 1 demi en facteur, d'accord, donc كي نخرجو le moins 1 demi en facteur تولي لي entre parenthèses 1 moins 4 exponentielle x sur exponentielle x plus 1 de tout au carré, d'accord. donc كيما قلت لكم l'image هذه نرد لكم بلو كلير, donc لهنا توش نوحدو المقامات, d'accord, donc الان نضربوها في exponentielle x plus 1 au carré, donc moins 4 exponentielle x, d'accord.
Donc, comme calcul donc عندي moins 1 demi برا نعمل développement نتاعي exponentielle x au carré 2 exponentielle x plus 1 moins 4 exponentielle x ما ننساوش نقسموا على exponentielle x plus 1 de tout au carré. Donc moins 1 demi كي العدد برا exponentielle x دو هذاك au carré 2 exponentielle x moins 4x تولي moins 2 exponentielle x plus 1 d'accord. donc هذيك شكون هي الفوقانية في البسط هي هذيك exponentielle x moins 1 de tout au carré واللوطة au carré. donc نحطوهم كلهم exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1 de tout au carré. Donc, madrouba fait le moins 1 demi. Donc, d'accord. Donc, finalement, f' du x, pour tout x appartient à r, il y a moins 1 demi exponentielle moins 1 au carré sur exponentielle x plus 1. De coup là, au carré. D'accord. B, tau. نرجع نعاود نقرا الكاستيون ميساج. donc on va adresser le tableau de variation. d'accord. ب اول حاجه كما تلاحظوا الفونكسيون نتاعي كيف نيجاتيف ولا بوزيتيف. سي اون فونكسيون معناها نيجاتيف. علاش؟ خاطر اكسبونسيال اكس موان 1 سور اكسبونسيال اكس بلس 1 دو تو كاري سي بوزيتيف. داكور. ومضروبه في كونستانت نيجاتيف. دونك فونكسيون الاف بريم سي نيجاتيف. معناها الاف elle est décroissante sur tout R. D'accord. M, elle s'annule. Donc on pose f' de x égale à 0. D'accord. Donc je nous تعطيني exponentielle x moins 1 tout carré égale à 0. donc juste اختصرتها لكم انتم تعملوا الكالكول. donc تحطوا f' de x égale à 0. d'accord. donc تعطيني exponentielle x moins 1 tout carré égale à 0. donc signifie exponentielle x moins 1 égale à 0. donc exponentielle x égale à 1. donc نابليكيو الانتيغرال شو اللوغ je m'excuse le log. donc تولي x égale à ln de 1. donc ln de 1 c'est 0. donc f' du x وقت s'annule en x égale à 0. donc on a le tableau de variation taille x. donc sur R moins l'infini plus l'infini. L'f' s'annule en 0. à droite et à gauche elle est négative. donc fonction elle est معناها ديكروسون. باهي جوست لهنا احنا قبيله حسبنا الليميت في البلوس في البلوس لانفيني لقينا موان لانفيني. خلينا نعمل ليميت موان لانفيني جوست معناها فيربالمون خاطر ما كتبتها لكمش. باهي دونك ليميت في الموان لانفيني هي ليميت موان لانفيني 1 موان 1 دومي اكس موان 2 سور اكسبونسيال اكس بلس 1. باهي ليميت تاع ال هي 1 موان 1 دومي مضروبه في الموان لانفيني. دونك موان لانفيني في الحاجه نيجاتيف دونك تولي بلس لانفيني. داكور. واللوطا اش عندي 2 sur exponentielle moins l'infini. d'accord. donc je vais les فوق ولات 2 sur معناها exponentielle moins l'infini plus 1. donc exponentielle moins l'infini صفر. donc ولات moins 2 sur 0 plus 1. donc moins 2. d'accord. donc finalement ولات 1 plus l'infini ou moins 2. donc c'est plus l'infini اللي هي حقيناها. d'accord. donc juste تعويض valeur نتاع البورن معناها valeur de lorsque x tend vers quoi. d'accord. مانيش فماش معناها simplification حاجه معقده. d'accord. باهي on va passer le petit c. on va déduire pour tout x positif 1 moins 1 demi moins 2 sur exponentielle x plus 1 inférieur à 1 demi x. d'accord. donc كما نلاحظوا احنا تو عندنا الانترفال نتاعنا هو r. d'accord. donc f de r هي r. d'accord. donc on va calculer quoi. on va calculer f معناها de 0. d'accord. خاطر احنا فين نخدموا في الانترفال من 0 plus l'infini. b f de 0 c'est quoi. donc كي نرجعوا لهنا نعوضوها في الفونكسيون 1 moins 1 demi fois 0 donc تولي 1 moins 0 moins 2 sur exponentielle 0 plus 1. d'accord. donc ولات لي moins 2 sur 2 donc ça fait moins 1. donc وعندي 1 donc ولات لي 0. d'accord. donc تبعوني. donc l'image نتاع الانترفال 0 بلس لانفيني هو شكون هو الانترفال موان لانفيني 0 في الزيرو فرمي. علاش؟ خاطر الزيرو هذيك سي ليماج دو 0. داكوغ. باهي دونك كيما الفونكسيون هي كيف الي ديكروسونت في الانترفال 0 plus l'infini. donc pour tout x appartient à r plus معناها 0 plus l'infini فرمي في 0. f de x كيف أصغر من f de 0 معناها f de 0 هي le maximum de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. donc f de x inférieur à 0 نعاودو نكتبو ال f de x l'expression تاعها هي 1 moins 1 demi x moins 2 sur exponentielle plus 1. d'accord.
تو شنو نعملو موان ان دومي اكس نقلو للبورن نتاعها لوتر كوتي دونك تولي ان موان ان دومي سور اكسبونسيال اكس بلس ان كانت موان ان دومي اكس كي نقلناها ولات لي ان دومي اكس دونك دو لو ريزولتا باهي تو on va petit d on va tracer la courbe معناها سي دو اف تو اول حاجه الفونكسيون نتاعي كيف نعرفوها امبير داكوغ donc elle est symétrique par rapport le point d'origine de repère d'accord par rapport au B donc اول حاجه الفونكسيون نتاعي تبعوني هي اولا دوني اف دو 0 égale 0 وما نساوش y égale moins 1 demi x plus 1 c'est une asymptote oblique voisinage plus l'infini ou limite في moins l'infini c'est plus l'infini ب اول حاجه نمشيو نحطو ليماج دو 0 سي 0 عملنا l'asymptote oblique d'accord donc هي c'est une fonction qu'on a impair donc symétrique par rapport à O donc نعملو l'asymétrie de cette asymptote je trace على autre asymptote oblique d'accord d'accord donc par symétrie donc تاخد l'image نتاع le point de coordonnées donc le point coordonné de 0 appartient à delta symétrique نتاعو par rapport à O باش يكون le point de coordonnées moins 2 0 d'accord و l'image de le point الاخر شكون هو 0 1 l'image نتاعو par rapport à O c'est le point de coordonnées 0 moins 1 donc delta prime تكون c'est une asymptote oblique à C de F au voisinage de quoi je m'excuse au voisinage de moins l'infini وهكا رسمنا لا كورب نتاعنا دونك مش لازم تبين تقول له معناها هذيك c'est une asymptote معناها asymptote oblique au voisinage plus l'infini جوج تكفي لي امبير دونك symétrique par rapport à O وظهر عندي خدمتك كيفاش معناها صور شنو هو الدروات دلتا بريم شنو معناها شنو هما لي بوان تاع دمنا باهي تو نرجعو لي كيسيون تاعنا دونك اون با باسي كاتريامون دونك كاتريامون اون با قالي فيريفي بور تو اكس ابارتيان لار donc 1 moins 1 sur 1 exponentielle 1 sur 1 plus exponentielle x هي تساوي exponentielle moins x sur 1 plus exponentielle moins x puis on va montrer que l'intégrale entre donc alors نستعملو نتاع قبل question donc entre moins 1 et 0 l'intégrale de 1 plus exponentielle x d de x égale ln de e plus 1 sur 2 et puis on va calculer l'aire de la partie limitée de C de F par rapport aux droites la droite des abscisses l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à moins 1 x égale à 0 donc je نمشيو بالمرحلة تابعوني donc quatrièmement petit a donc pour tout x appartient à R 1 sur 1 plus exponentielle x donc نجمو نضربو في الاكسبونسيال موان x فوق اللوطة ما غيرو حتى شيء donc الفوق ولات اكسبونسيال موان x واللوطة اكسبونسيال موان x اون بارونتيز 1 بلس اكسبونسيال x donc كيما قلت لكم تتصور نزيد نهبطهم سور لا باج فيسبوك نزيد اللوغو دو لا باج نفتح فيه شويه باش سوا بلو كلير معناها لي كومنتو باهي دونك ولات لي exponentielle moins x d'accord l'autre عندي exponentielle moins x في الان هي exponentielle moins x و exponentielle moins x في exponentielle x تولي exponentielle de 0 d'accord انا كتبتها لكم donc ça fait exponentielle moins x sur exponentielle moins x plus 1 d'accord donc هذا هو اللي طلبوا مني petit b on va montrer que l'intégrale l'intégrale je n'ai pas donc l'intégrale entre moins 1 et 0 de 1 sur 1 plus exponentielle x d de x هو نفسه l'intégrale de quoi اللي كنا نحسبوا فيه exponentielle moins x sur exponentielle moins x plus 1 d de x d'accord donc كما تلاحظوا لهنا الفورم فونكسيون وسط الانتجرال هي u prime sur u اما جوست شنو ناقصه الموان 1 خاطر ديريفي exponentielle moins x plus 1 هي moins exponentielle moins x خد dérivé de 1 c'est 0 donc خرجوا moins لبرا en facteur donc تولي l'intégrale بالطبيعة entre moins 1 0 exponentielle باهي سامحوني خليوها معناها خرجوا الموا لبرا donc l'intégrale entre moins 1 0 exponentielle moins x d de x sur exponentielle moins x plus 1 باهي الفورمة دي شنو هي u prime sur u شنو هي البريميتيف نتاعها هي ln de la valeur absolue du x donc كيما قلت لكم تنوضح لكم نتصور باش سوا بلو كلير دونك انا قاعد نقرا لكم طبعا تلقاو اوضح باهي دونك égale donc moins donc ln de quoi exponentielle moins x plus 1 d'accord en valeur absolue نجمو حتى من غير ما نحطوها valeur absolue علاش خاطر fonction exponentielle moins x plus 1 c'est positif d'accord entre moins 1 et 0 باهي تو نعوضو
l'ex égale à 0 donc تولي لي موان نحطوها الكل على الكل نحلو بارونتيز تولي لي ln دو اكسبونسيال موان 0 معناها موان 0 بلس 1 هي تولي 1 بلس 1 تولي ln دو 2 موان نعوضو الاكس تو بالموان 1 تولي لي ln دو او خاطر موان 1 في الموان 1 دونك ln دو او بلس 1 داكور دونك ونطرحو منها تو donc c'est bon, d'accord. Donc عملنا la différence des bornes, d'accord. تو عندي moins donc نحي الموا نتاعي تولي لي ln de e plus 1 moins ln de 2, d'accord. هذه شنو الفورم ذكرني ln de a moins ln de b, ln de a moins ln de b هي ln de a sur b تولي ln de e plus 1 sur 2, d'accord, entre parenthèses, d'accord. هذه معناها جاوبنا على الكسيون petit b. Mais donc, on va calculer l'aire de la partie limitée sud f et les droites d'équation des abscisses x égale à moins 1 et x égale à 0. B, نمشيو نرجعو للكورب نتاعنا. Donc, l'aire اللي محصور بين la droite l'axe des abscisses ou l'axe x égale à 0 شكون l'axe des ordonnées ou droite x égale à moins 1. D'accord. Donc, on va calculer. D'accord. Donc, كيما تلاحظوا الفونكسيون في الانترفال هذاك moins 1 0 كيف c'est positif, d'accord. B, donc A égale l'intégrale entre moins 1 0 de f du x d du x. ما حطيتهاش valeur absolue علاش؟ خاطر قلنا f du x égale à 0, d'accord. واللير c'est positif. Donc ونعرفوا حاجة أخرى l'intégrale d'une fonction positive c'est positif ومحترمين les bornes. donc البورن الأولى l'inférieure هي moins 1 هي أصغر من البورن الثانية اللي هي 0. donc l'intégrale entre moins 1 0 f du x d du x نعوضوا f du x هي 1 moins 1 demi x moins 2 sur exponentielle x, d'accord, plus 1 d du x. Donc, égale l'intégrale entre moins 1 0, 1 moins 1 demi x d du x, moins 2 fois, علاش قسمناه باش نستغلوا الكاستيون بي تي بي, moins 2 fois l'intégrale entre moins 1 0, 1 sur exponentielle x plus 1 d du x. B, البارتي الأولى donc نتاع l'intégrale البريميتيف دو 1 هي x والبريميتيف نتاع moins 1 demi x هي x carré sur 4. كي نعمل ديريفي نتاعها باش نلقاها x sur 2 moins x sur 2 donc entre moins 1 et 0. B, والثانية هذيك moins 2 l'intégrale moins 1 0 1 sur exponentielle x plus 1 هي اللي كنا نحسبوا فيها, d'accord. donc moins 2 fois ln de e plus 1 sur 2. B, كي نحسبوا البارتي الأولى نعوض الإكس بالصفر دونك نولي لي صفر, d'accord. والثانية donc 0 moins نعوضو بالموان 1 donc moins 1 quart في moins 1 au carré donc تقعد لي donc تقعد لي donc moins 1 quart تقول لي moins 5 quart ومضروبة في الموان 1 donc تولي لي 5 quart. donc finalement نلقاو 5 quart moins 2 ln de e plus 1 sur 2 fois l'unité de l'air, d'accord. B, تو نتعداو السانكيامون. donc سانكيامون فيه معناها A B C D معناها دي كاستيون. donc تو باش ندخلو في السويت. donc atteignons une suite définie sur n par quoi le premier terme u0 est égal à 1, la relation de récurrence entre deux termes consécutifs u de n plus 1 et u de n quoi égale u de n plus 1 égale 1 moins 1 moins 2 sur exponentielle u de n plus 1. Donc, montrer que pour tout n appartient à n, u de n c'est positif, strictement positif. Et on va montrer pour tout n que u de n plus 1 inférieur à 1 demi u de n. Et on va montrer par récurrence u de n inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n pour tout n appartient à n. Et on va... on passe le cinquièmement, donc cinquièmement petit a. Donc, comme on a dit, il y a un encadrement de suite. D'accord. Donc, suite, une relation de récurrence, bin un plus 1. Donc, nous le raisonnement par récurrence. D'accord. Donc, on vérifie pour n égale à 0. Donc, u0 est donné égal à 1, donc strictement positif. Donc, on suppose, voilà, soit n appartient à n, on suppose que u de n est strictement positif. Et on va montrer que u de n plus 1 vérifie cette inégalité strictement supérieure à 0. B, donc, أول حاجة عندي u de n strictement positif. Donc, une fonction exponentielle, fonction croissante, donc on applique l'exponentielle, l'exponentielle u de n supérieure à exponentielle 0 et 1, d'accord. Donc, je vais l'expression u de n plus 1, d'accord.
Donc زيد 1 donc ça fait plus 1 donc l'autre membre 1 زيدها 1 تولي لي 2 كي نعمل l'inverse l'ordre change تولي 1 sur u du n exponentielle u du n plus 1 donc inférieur à 1 demi فاش نضرب في الموان 2 d'accord donc l'ordre change تولي moins 2 sur exponentielle u du n plus 1 strictement supérieur à moins 1 d'accord نزيد الواحد donc l'autre membre les 0 le membre 1 moins 2 sur exponentielle u du n plus 1 et u du n plus 1 donc finalement u du n plus 1 est strictement positif donc quel que soit n appartient à n u du n c'est strictement positif ب نرجع نعاودو ميساج نعاودو نقراو الكاستيون donc petit b on va montrer pour tout n appartient à n u du n plus 1 inférieur ou égal à 1 demi u2 u du n ب donc انا اش نعرف عندنا دونك دابخي troisièmement معناها بي تي سي شنو عندنا ايغاليتي انيغاليتي quel que soit x appartient à 0 plus l'infini 1 moins 2 sur exponentielle x inférieur à 1 demi x d'accord هذه واش نرجعولها دونك هذيك بيناه داكوغ في troisièmement بي تي سي كيما قلت لكم تنحط لكم سيري بلو كلير على الباج فيسبوك باهي دونك سيت ايغاليتي شنو نستعملوها باهي اور انا نعرف اليو دو ان سي ستريكتومون بوزيتيف دونك مانيش نعمل كيما نقولو شونجمون دو فاريابل جو برون فوت اكس جو برون يو دو ان داكوغ اون بوز معناها اكس ايغال يو دو ان دونك نعمل شونجمون دو فاريابل تاعي دونك كيما اكس كيما يو دو ان نيمبورت كال فالور داكوغ variable. Donc, on a un U2. Donc, U2n vérifie cette inégalité. Donc, tu lis 1 moins 2 sur exponentielle U2n plus 1 inférieur à 1 demi U2n. D'accord? Donc, finalement, tu lis pour tout n appartient à n, U2n plus 1 inférieur à 1 demi U2n. Mais, نرجع للمساج نقراو كي العدد donné. Donc, montrer par récurrence pour tout n appartient à n, U2n inférieur à ou égal 1 demi à la puissance n. Donc, raisonnement par récurrence, ديما نبدا pour n égale à 0. Donc, petit c pour n égale à 0, u0 égale à 1. Donc, elle est inférieure ou égale 1 demi à la puissance 0 égale à 1. Donc, vérifie. Donc, نقولو soit n appartient à n, on suppose que u de n inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n, et on va montrer le terme successeur. Je connais معناها اللي من بعد u de n plus 1 inférieur à 1 demi. دونك انا زدت الان زيدها واحد الان في البيسون زيدها واحد ان بلس 1 بيه اول حاجه اش عندي انا عندي يو دو ان انفيريور 1 دومي على بيسونس ان داكوغ بيه تو شنو نعمل انا دونك كي نضرب انا في يو دو ان نضربها في ال 1 دومي على بيسونس يو دو ان تولي لي انفيريور او ايغال 1 دومي على بيسونس ان بلس 1 داكوغ بيه واش نعرف انا دابخي سانكيامون بيتي بي شعندنا عندي d'après cinquièmement petit b عندنا donc شنو نستنتجو les 2 n plus 1 inférieur à 1 demi à la puissance n plus 1 d'accord donc هكا باينة par récurrence donc la conclusion finale نتاعنا pour tout n appartient à n u de n inférieur à 1 demi à la puissance n. بقيت تادير سانكيمون جوست في ال بيتي دي جي كوريجي مكتوبة 0 supérieur ou égal à معناها u de n باهي انا شنو نعرف تو في الدوني pour le calcul de limite donc شنو نعرف الكالكول دو ليميت دو u de n نعرف اللي عندي ال u de n سي ستريكتومون بوزيتيف كيك سوا n appartient à n كنت مبين اللي u de n inférieur à 1 demi à la puissance n d'accord باهي donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini متاع 1 demi à la puissance n c'est une suite معناها géométrique de raison 1 demi d'accord donc égale à 0 خاطر raison محصورة بين moins 1 و 1 d'accord donc ولات لي finalement la limite de u de n محصورة بين strictement 0 inférieur égal à 0 donc automatiquement مش تكون ما عنديش حتى autre value donc مش تكون كان 0 d'accord merci à la prochaine إن شاء الله.